السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں اہم سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے کیونکہ پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ رشوت خوری کی سرگرمیوں میں ملوث لیڈروں کو بی آر ایس نے امیدوار بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں بی جے پی کی جانب سے منعقدہ مادے کا وشوروپ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ سرکردہ تیلگو اداکار چندرا موہن کی آخری رسومات حیدرآباد میں پیر کو ادا کی جائیں گی جو آج چل بسے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ تلنگانہ میں اہم سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے کیونکہ پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مادی کا وشوروپ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کے علاوہ رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے، سابق وزیر ای راجندر، ایم آر پی ایس سربراہ مندا کرشنا مادیگا، ایم آر پی ایس کے کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہ جلسہ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر ہو رہا ہے۔ مودی اس ماہ کی 25 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر تلنگانہ کا دورہ کریں گے جہاں 3 دن قیام کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائیں گے۔ مودی کریم نگر میں 25 نومبر، نرمل میں 26 نومبر کو جلسوں سے خطاب کریں گے جبکہ 27 نومبر کو حیدرآباد میں بڑا جلسہ عام ہوگا جس سے ان کا خطاب ہوگا۔ اسی دوران صدر ریاستی کانگریس ریونت ریڈی نے بیلمپلی، رامگنڈم اور دھرماپوری میں جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے بیلمپلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی اور کہا کہ رشوت خوری کی سرگرمیوں میں ملوث لیڈروں کو بی آر ایس نے امیدوار بنایا ہے۔ انہوں نے دلتوں اور قبائلیوں کو یقین دہانی کروائی کہ ان کی پارٹی ان کی ترقی اور بہبود کی وکالت کرے گی۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے سوریہ پیٹ ضلع کے کوجال اور حضور نگر میں انتخابی مہم چلائی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو بی آر ایس نے بتدریج ترقی دی ہے۔ تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں ریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے بھی خطاب کیا۔ اسی دوران مجلس کی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی مختلف مقامات پر پارٹی کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ مکانات پہنچ کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ان کی یہ مہم پرانے شہر کے مختلف حلقوں میں جاری ہے۔ نلگنڈا ضلع ایس پی کے اپوروا راؤ نے عوام الناس سے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات کے دوران بغیر کسی خوف کے اپنی شکایت درج کروائیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور دیگر سے متعلق نلگنڈا، منگول اور نکریکل حلقوں سے شکایت وجے سنگھ مینا، سینٹرل پولیس مبصر کو فون نمبر 8143880657 پر درج کروائی جا سکتی ہیں۔ ایس پی نے کہا کہ ملیالگوڑا، ناگرجنا سگر اور دیورکنڈا حلقوں سے متعلق شکایت ونیت کھنہ آئی پی ایس کو فون نمبر 8143780656 پر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سی وجل ایپ کا استعمال کرنے یا پھر مقامی پولیس سے شکایت کرنے کی بھی اپیل کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کارتکا کے مقدس مہینے کے موقع پر دونوں تلگو ریاستوں میں اہم مقامات کے لیے خصوصی بسیں چلائے گی۔ یہ بسیں ویمل واڑہ، کالیشورم، رامپا گوڑی، ہزار ستون کے مندر، پالاکرتی اور دیگر شیو مندروں کے لیے چلائی جائیں گی۔ یہ بسیں ہر اتوار کو دوپہر 2 بجے حیدرآباد سے روانہ ہوگی۔ یہ بسیں کارتک پورنمی سے ایک دن پہلے روانہ ہوں گی اور پیر کی شب روانہ ہوں گی۔ RTC نے کہا کہ یہ بسیں آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کے لیے بھی چلائی جائیں گی۔ کانگریس کے لیڈر AICC رکن پی شراونتی نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی کانگریس تجارتی اور منافع بخش ادارے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ سابق وزیر پالوائی گوردھن ریڈی کی بیٹی ہیں۔ نرمل حلقے کا شمار متحدہ عادل آباد ضلع کی اہم نشستوں میں ہوتا ہے۔ یہ اندرا کرن ریڈی جو تلنگانہ کی تشکیل کے بعد منعقد ہوئے پہلے انتخابات میں BSP کے امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے تھے، نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی اور وزیر بنائے گئے۔ وہ 2018 میں TRS کے ٹکٹ پر انتخابی میدان میں تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ وزیر بنائے گئے۔ اب اندرا کرن ریڈی تیسری مرتبہ BRS سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کانگریس اور BJP نے ان کے خلاف مضبوط امیدوار ٹھہرائے ہیں۔ BJP نے مہیشور ریڈی کو امیدوار بنایا جبکہ کانگریس کے سری ہری راؤ کو
इनके खिलाफ ठहराया, जिसके नतीजे में सेरुखी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, पीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने निर्मल में पहले ही मुहिम चलाई है। इंदिरा किरण रेड्डी तरक्की और हुकूमत के फराही कामों पर मुहिम चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार श्री हरि राव ने पार्टी की 6 ज़मानतों पर तवज्जो मरकूज़ की है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस और साबिक़ कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हुए हर घर तशरीह मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। बुजुर्ग तेलुगु अदाकार चंद्रमोहन चलबसे, इनकी उम्र 42 साल थी। इनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इनको दिल से मुतल्लिक़ अमराज पर शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। चंद्रमोहन की पैदाइश 23 मई 1943 को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में हुई थी। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्मों में अदाकारी शुरू की। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया था। इसमें पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 दुख्तारान शामिल हैं। इनकी आखिरी रस्मात हैदराबाद में पीर को अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला धान पर तैयार करदा गीत बेहतरीन आलमी मौसीक़ी के ज़मरे में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। इस गीत में सेहत के फ़ायदे और तग़ज़िया बख्श अनाज को उजागर किया गया है। इस गीत के ज़रिए बाजरा के बैनुल-अक़वामी साल का जश्न मनाया जा रहा है, जिसका ऐलान जारिया साल अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। इस गीत को मुंबई में पैदा गुलकार और गीतकार फाल्गन शाह और इनके गुलकार शौहर गौरव शाह ने कंपोज किया है। हुकूमत ने तमाम को मशवरा दिया है कि वो फ़ोन खिदमात को मुनक़ते करने की धमकी देने वाले कॉल करने वालों को किसी भी किस्म के शख्सी मालूमात फ़राहम न करें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अवाम को इन बदनीयती पर मबनी कॉल्स के ख़िलाफ़ इंतबाह दिया है। इसने कहा कि महकमा फ़ोन कॉल्स के ज़रिए फ़ोन खिदमात को मुनक़ते करने की इत्तला नहीं देता और ऐसा कोई भी कॉल मुश्तबा होता है। हैदराबाद पुलिस ने दिवाली के मौके पर सड़कों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने कहा है कि इस माह की 15 तारीख तक इन कवानीन पर अमल होगा। पुलिस के मुताबिक ऐसे पटाखे जो आवाज़ करते हैं को 8 बजे शब तक 10 बजे शब के दरमियान ही जलाना चाहिए। पुरहुजूम इलाकों में पटाखों को नहीं जलाना चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि इन कवानीन पर अमल न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। दिवाली और छठ पूजा के पेश नज़र मुसाफिरीन के हजूम से निमटने के लिए सिकंदराबाद से बिहार के रक्सौल तक साउथ सेंट्रल रेलवे खुसूसी 4 ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 22 अनरिजर्व सेकंड क्लास कोचेस के लेस होंगी। इनमें 2400 मुसाफिरीन के बैठने की गुंजाइश होगी। ये ट्रेनें सिकंदराबाद से तेलंगाना के कामारेड्डी, निज़ामाबाद, बासर, मदखेड़ और महाराष्ट्र के नांदेड़ से रवाना होंगी। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में इसके तमाम बुकिंग काउंटर्स के लिए नकदी से पाक मामलत के निज़ाम का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से ज़ू ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप और क्रेडिट डेबिट मामलात का कामयाब तजुर्बा किया। ये तजुर्बा हर रोज़ ज़ू पहुँचते और सतन 6000 अफराद पर किया गया। खुतबुल्लापुर बीजेपी उम्मीदवार के श्री सलीम गौड़ ने 10 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। गाजुला रामाराम बीजेपी के कायदीन वर्कर्स के साथ श्री सलीम गौड़ ने चित्रम्बा मंदिर में पूजा की और अपने हामियों के साथ जुलूस की शक्ल में म्यूनसिपल ऑफिस के दफ्तर में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से बीआरएस पार्टी कुछ भी तरक्की काम नहीं करी। अब इस इलेक्शन में बीजेपी का झंडा लहराने वाला है। इस रैली में बीजेपी और जनसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। అదేవిధంగా మరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా వచ్చినైనా మరి ఎన్నికలలో ఓడిపోతే నేను వ్యవసాయం కాడికి పోతా అంటున్నాను. 2014 నిలబడ్డాడు, మళ్ళీ అడ్రస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిండు. ఇప్పుడు గెలిపించకపోతే మరి వ్యవసాయం కాడికి పోతా అంటున్నాడు. మరి నేను 30 సంవత్సరాల సంది 94లో పొలిటికల్ ఎంట్రీ 30 సంవత్సరాల సంది ప్రజల మధ్యన ఉంటూ మరి ఒకసారి మీ కుత్బుల్లాపూర్ వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో పోలీస్ హౌసింగ్ చైర్మన్ అయినా, ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయినా, మరి మిగతా 14 నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా 14లో ఓడిపోయినా 18లో ఓడిపోయినా ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజల భాగస్వామ్యం అవుతూ ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. ఈసారి నాకు అవకాశం ఇస్తారని చెప్పి కూడా మీ అందరూ కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటారు. బయలుదేరి సితారమ్మ దగ్గర కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ నాయకులు ప్రజానికం అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని మరి నామినేషన్ బయలుదేరడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క నామినేషన్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, సంబంధించిన యువమోర్చా నాయకులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, కుత్బుల్లాపూర్లో ఉండే ప్రజానికము, బీజేపీ అభిమానులందరూ కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు ఎన్నికల ప్రచార సరళి చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు ఒక నరేంద్ర మోడీ, ఒక బండి సంజయ్, ఒక ఈటల రాజేందర్, ఒక కిషన్ రెడ్డి అనుకొని మరి ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కానీ బీసీకి అవకాశం ఇవ్వలేరు. నరేంద్ర మోడీ గారు బీసీ ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటన చేసిపోయాక మరి అన్ని వర్గాల వారు కూడా
బీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇక్కడున్న బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మరి డబ్బులు వెదజల్లుతూ అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలను 5 లక్షలు 10 లక్షలు పరిగణించుకుంటా ఉండు. మరి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నికాసైన కార్యకర్తలు, దేశం కోసం ధర్మం కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు పోయేవాళ్ళు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే మంచి పని చేసిన పోతలేరు. వాళ్లకు ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగలేకనో వాళ్ళ భార్య పిల్లలను ఉపాసం ఉంచుకోలేకనో మరి పోతురు. పోయే వాళ్ళని పొమ్మని చెప్పం. వాళ్ళు ఓటేస్తే మినీ ఇండియా అంటే ఇక్కడ దేశంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఇక్కడ కుత్బులాపూర్లో ఉంటారు. అన్ని కులాలు, మతాలు, వర్గాలు అందరూ కూడా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం కట్టబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా రాబో ఎన్నికల్లో కుత్బులాపూర్లో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరేస్తుంది. పూనా శ్రీశైలం గౌడ్ గారు 1,00,000 మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారు. ఈ యొక్క కబ్జాదారులకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కేసీఆర్ను అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ పార్లమెంటులో గెలిస్తే ఒక్కరోజు కూడా ఇక్కడ పర్యటించలేదు. ఇక్కడ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోలేదు, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించలేదు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ నుంచి హనుమంత్ రెడ్డి నిలబడ్డాడు. ఏ ముఖం పెట్టుకొని నువ్వు ఇక్కడ ఓటు అడుగుతావు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. నీ యొక్క పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఎంపీ అయింది కదా, కుత్బులాపూర్కు ఏం చేసిండో ఒక్కసారి ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఎన్ని రూపాయలు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టినావు, ఎంత డబ్బులు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టినావు అభివృద్ధిలో. నువ్వు ఎంపీ అయిన తర్వాత ఒక్కరోజు కూడా నువ్వు కుత్బులాపూర్ ముఖం చూడనోడు. ఇవాళ హనుమంత్ రెడ్డి నిలబెట్టి समद खान नामी 25 साल नौजवान 2 नवंबर 2023 से सुबह के 8 बजे घर से शादी की दावत में जाने के लिए घर से निकले और वापस नहीं आए। फ़ोन पर कॉल किया गया तो स्विच ऑफ था। कई मकामात पर तलाश करने के बाद और उसके दोस्तों से दरियाफ्त करने पर कुछ मालूम न हुआ। बंडलागुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। रिश्तेदारों की दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब को पता लगे या दिखाई दिए तो मेहरबानी फरमाकर नीचे दिए गए फ़ोन नंबरात पर इत्तला दें। फ़ोन नंबरात है 8801547934 और एक नंबर है 8297980786 या बंडलागुड़ा PS को भी इसकी इत्तला दे सकते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार पर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने पर कांग्रेस पार्टी पर वजीर हरीश राव की सख्त तनकीद। हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक में हर रोज़ खुदकशियाँ हो रही हैं तो आप वोट क्यों मांगती हो। DK शिवकुमार ने एतराफ़ किया कि वो सिर्फ 5 घंटे ही करंट दे रहे हैं तो तुम्हारा घर साफ नहीं है तो तुम तेलंगाना आकर अखलाक की बात कहते हो। टिकटों की ज़रूरत हो तो दिल्ली से लीडर, कर्नाटक से पैसे और इंतखाबी मुहिम के लिए दीगर रियासतों से लीडर आएंगे। कांग्रेस का कंट्रोल दिल्ली से होगा, कर्नाटक से पैसे। क्या कांग्रेस पार्टी कृष्णा के पानी और IT तनाज़त पर तेलंगाना के अवाम के हुकूक दिला पाएगी? क्या पूरे कर्नाटक से रियासतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा? KCR की वजह से ही तेलंगाना की तरक्की और दिफा मुमकिन होगा। वज़ीर ने बाजुपल्ली में KL यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामయ్య గారు, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి DK శివకుమార్ వచ్చి ఇవాళ తెలంగాణలో ఓట్లేమని అడుగుతా ఉన్నారు. అని ఏం చేసేటే ఓటేయాలి మీకు? కర్ణాటకలో తాగడానికి నీళ్లు లేవు, కర్ణాటకలో ప్రజలకు కరెంటు లేదు, కర్ణాటకలో మీ గ్యారంటీలన్నీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయినాయి. కర్ణాటక రైతులకు మీరు 5 గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేక పంటలు ఎండిపోతూ ఉంటే, రోజు రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉంటే, మీ కర్ణాటక మీకు చక్కదిద్దుకోవడం చేత కాలేదు. కానీ తెలంగాణలో వచ్చి ఇలా మీరు ఓట్లు అడుగుతూ ఉన్నారు. ఏ ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతూ ఉన్నారు? ఇవాళ మొన్న DK శివకుమార్ గారు వచ్చి మేము 5 గంటల కరెంటు ఇస్తున్నామని గొప్పగా చెప్తే, మరి 24 గంటలు ఇచ్చే కరెంట్ తెలంగాణలో మీరు చెప్పేది ఏంటన్నట్టు మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోండి. సిద్ధరామయ్య గారైనా ఈరోజు DK శివకుమార్ గారైనా తెలంగాణలో మీకంటే మెరుగైనటువంటి పథకాలు ఉన్నాయి. మీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి ఇప్పటికీ చాలా వరకు ఆల్రెడీ ఈ రాష్ట్రంలో అమలవుతూ ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రం నుంచి మీరు చూసి నేర్చుకొని పోవాల్సిందే. అసలు మీరు వచ్చి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే మీరు అక్కడ మీ ఇల్లే చక్కగా లేదు. అసలు మీ ఇల్లు మీరు చక్కబెట్టుకోండి. కానీ ఇక్కడేదో తెలంగాణలో వచ్చి మాకు ఓట్లు వేయండి అని చెప్పి సిద్ధరామయ్య తిరుగుతానో DK శివకుమార్ తిరిగితే కోర్స్ అది మాకు లాభం అవుతుంది. మొన్న DK శివకుమార్ గారు మాట్లాడిన మాటలు మా నెత్తిన పాలు పోసినట్టే. ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే తెలంగాణలో మేము 5 గంటలు ఇస్తున్నామని చెప్పడం అంటేనే మీరు ఫెయిల్యూర్ అన్నట్టు, మేము సక్సెస్ అన్నట్టు. ఒక రకంగా మీరు మాకు మేలు చేసిపోతూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ నాయకులకు మరి ఎందుకు మీరు ప్రచారం చేసుకోలేకపోతున్నారు? ఇవాళ తెలంగాణ నాయకుల పరిస్థితి ఏంటంటే టికెట్లేమో
ఢిల్లీ నుంచి రావాలి, డబ్బులేమో కర్ణాటకలో రావాలి, ప్రచారానికేమో ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులు రావాలి. అంటే తెలంగాణ నాయకత్వం ఎంత బలహీనంగా ఉందో అర్థమైపోయింది. రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెడితే ఇది కర్ణాటక చేతుల్లోనో ఢిల్లీ రిమోట్ కంట్రోల్లో ఈ రాష్ట్రం యొక్క పాలన ఉంటుంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా ఢిల్లీ నుంచి అనుమతులు, కర్ణాటక నుంచి అనుమతులు రావాల్సి వస్తుంది. రేపు కర్ణాటకతో మనకు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే కృష్ణా జలాల పంపిణీ విషయంలోనైనా లేదా ఐటీ కంపెనీలను ఆకర్షించే విషయంలోనైనా మన నాయకత్వం రేపు కర్ణాటక నాయకత్వానికి కాదని ఈ రాష్ట్రం యొక్క హక్కులు కాపాడగలుగుతారా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ వీళ్ళకి టికెట్లు ఇస్తున్నది కర్ణాటక నాయకత్వం, డబ్బులు ఇస్తున్నది కర్ణాటక నాయకత్వం, ప్రచారం చేస్తున్నది కర్ణాటక నాయకత్వం. రేపు ఆ కర్ణాటక నాయకత్వాన్ని ధిక్కరించి వీళ్ళు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడగలుగుతారా? ఎందుకంటే రేపు మనకు కృష్ణా జలాల పంపిణీ ఇప్పటికే నడుస్తూ ఉంది. మనం సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసాం, కొత్త ట్రిబ్యునల్ వచ్చింది, బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు మీద ఈరోజు పంచాయతీ నడుస్తూ ఉంది, సుప్రీంకోర్టులో స్టే ఉంది. రేపు మన రాష్ట్ర హక్కులు కృష్ణా నదీ జలాల్లో కాపాడాలంటే అది కేసీఆర్తో బీఆర్ఎస్తో సాధ్యమవుతుంది తప్ప ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే కర్ణాటక నాయకత్వంకి ఊడిగం చేస్తూ ఉన్నారు. కర్ణాటక నాయకత్వం ఇచ్చే డబ్బులు, కర్ణాటక నాయకత్వం ఇచ్చే చేత ప్రచారం చేయించుకుంటున్నటువంటి వీళ్ళు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల్ని కాపాడలేరు. ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాలంటే అది బీఆర్ఎస్తో కేసీఆర్తో సాధ్యమవుతుంది తప్ప కర్ణాటక ఈరోజు అడుగుజాడల్లో कर्नाटक रिमोट लो ఉండేటువంటి इंतखाबी वादों की तकमील में के चंद्रशेखर राव का शानदार रिकॉर्ड के कविता का बयान। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि रियासत के महरूम और पसमानदा तबकात की तरक्की और खुशहाली के लिए के चंद्रशेखर राव का चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहना ज़रूरी है। आज निज़ामाबाद में गौसंगी समाज के साथ मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में केसीआर का शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने वादा किया कि बीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद दलित तबकात के लिए ज़ेर अमल तमाम स्कीमात से गौसंगी समाज को भी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दलित बंधु स्कीम से सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचने के मुतालिक खदशात का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत मराहल में तमाम दलित ख़ानदानों को दलित बंधु स्कीम से फ़ायदा पहुँचाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में बीसी तबके के मज़दूरों को पेंशन स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है, मगर तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत जहाँ बीसी और बीडी मज़दूरों के लिए पेंशन फ्राहम किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कविता ने कहा कि मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, अवाम परेशान है। हुकूमत अवाम के मफादात के बजाय कारपोरेट इदारों के लिए काम कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस भी गांधी भवन में रेवंत की शक्ल में गोडसे को बिठा रखा है, इसलिए समाज को नुकसान हो रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। వచ్చినటువంటి గోసంగి కుల బాంధవులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి తమ్ముడు సాయి దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక 6 నెలల నుండి మీటింగ్ అంటుంటే నేను అన్న విషయం చెప్పు తమ్ముడు, పని చేసిన తర్వాత మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అంటే లేదక్క మా వాళ్ళందరూ కలవాలన్నట్ట జిల్లాలో, మీరు వస్తేనే పెడతాం లేకపోతే లేదంటే అటు ఇటు పోయి ఆయనతో ఎలక్షన్ మధ్యలో మన మీటింగ్ అవుతుంది. ఏదేమైనా సరే మంచి పనికి ఎప్పుడు జరిగినా దాని యొక్క రిజల్ట్ కూడా మంచిగానే ఉంటుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నాను. కొన్ని రోజులు ఆలస్యమైన గోసంగి కుల బాంధవులందరినీ కూడా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనకు ప్రధానంగా గోసంగి అంటే ఎస్సీ ఉపకులాల్లో జాబితాల్లో ఉన్నటువంటి కులం కాబట్టి జనరల్గానే దళిత మిత్రుల కోసం చేస్తున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మనకు వచ్చే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడతా ఉన్నది. అయినప్పటికీ అక్కడో ఇక్కడో కొన్ని చిన్న ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటే మన దృష్టికి తీసుకొని రండి, ఖచ్చితంగా వాటిని అన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుందామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా సాయి ఒక మాట అన్నాడు, అక్క మా వాళ్ళు అక్క చెల్లెలు 80% మంది బీడీలు చేస్తారని చెప్పిండ్రు. బీడీలు చేసేటటువంటి మా అక్క చెల్లెలకు నిజంగా విఠలరావు గారు చెప్పినట్టుగా దాదాపుగా 16-17 రాష్ట్రాలలో బీడీలు చేసేటటువంటి అక్క చెల్లెలు ఉన్నప్పటికీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కనీసం బీడీలను గుర్తించి పెన్షన్ ఇవ్వలేదు. అది కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే జరుగుతున్నందుకు నిజంగా మా అక్క చెల్లెలందరి తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పోయినసారి అంటే 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మొదటిసారి ఎన్నికల సభ జరుగుతుంది. మోర్తాడ్ బాల్కొండలో మోర్తాడ్లో హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు నేను మా ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్నగారు ఇద్దరం కూడా కలిసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరినాం. ఆ సందర్భంగా అన్న ఇట్లా బీడీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, మన వైపు నుండి ఏమన్నా సాయం అయితే బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరితే
వారి వెంటనే ఎస్ చేయాల్సిందే, మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణనే ప్రతి ఒక్కరి మొహం మీద సంతోషం చూడాలని చెప్పి ఒక్క నిమిషంలో ఒప్పుకొని ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4.5 లక్షల మంది ఆడబిడ్డల ఇంటి దీపం అయినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మా నిజామాబాద్ జిల్లా బీడీ కార్మికుల పక్షాన నేను వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే దానిలో చిన్న సమస్య మనకున్నది. అప్పుడు మనం 2014 కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకున్నాం పిఎఫ్కి. ఆ తర్వాత కూడా పిఎఫ్ కార్డులు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే మా అందరికీ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిండ్రు. 2014 కాదు, ఆ తర్వాత కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా అందరికీ ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల తర్వాత బీడీ పెన్షన్ ఇస్తామని కూడా చాలా సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంటే అంతకుముందు వాళ్ళకు 2000 వస్తే మీకు వచ్చే 5 ఏళ్లలో 5,000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కాగానే ఇమీడియట్గా 3,000 అవుతుంది. దాన్ని 6 నెలలకు ఒకసారి పెంచుకుంటూ 500 పెంచుకుంటూ 5 ఏళ్లలో బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ 5,000కు కూడా తీసుకుపోతా ఉన్నామని చాలా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లనే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ రేపు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ధరల్లో మరి గ్యాస్ సిలిండర్ ధర కూడా మొదలు మోడీ గారు రాకముందు 400 ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవాళ ఆయన 1,200కు తీసుకుపోయినారు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఆడబిడ్డల పక్షాన నిలబడాలనుకున్నారు కాబట్టి గ్యాస్ సిలిండర్ని మనం ఈసారి ఎన్నికైన తర్వాత మళ్ళీ 400 రూపాయలకే ఇద్దామని చెప్పి వారు నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. మరి ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ప్రజలు సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఆలోచన చేసుకుంటూ ప్రజల దగ్గర నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని తీసుకుంటూ వారి యొక్క కోరికల్ని తీసుకుంటూ మా దారిని సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు పోయిన ఈ 10 ఏళ్లలో మీ అందరికీ తెలిసిందే. कांग्रेस के होर्डिंग्स केसीआर और अवैसी को मोदी का कठपुतली बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शहर हैदराबाद में हफ्ते के रोज़ इंतखाबी रैली से कबल कांग्रेस पार्टी ने मोदी और उनके दीगर मुखालिफन का मजाक उड़ाते हुए इख्तराई होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एम.आई.एम असदुद्दीन ओवैसी को कठपुतलों की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी ने इन कठपुतलियों के होर्डिंग्स को हाईटेक सिटी के बेशुमार शहर के अहम मकामात पर लगाए हैं। कांग्रेस कायदीन बीआरएस और मजलिस पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद करते आ रहे हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़, बिहार के एक मुसाफिर की मौत। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के लिए उमड़ी थी भीड़। हफ्ते के रोज़ गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर छठ त्यौहार के लिए बिहार जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सवार होने के दौरान हुई अफरा तफरी में एक 40 साला शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस सुप्रिटेंडेंट वेस्टर्न रेलवे सज्जू कुमारी ने बताया कि मुसाफिर सुबह सूरत रेलवे स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिरों को घबराहट और चक्कर आने की परेशानी हुई। सूरत में हीरे और टेक्सटाइल की सनतों में काम करने वाले बहुत से कारकुन छठ पूजा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने आबाई शहर जाते हैं। गुजरात के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हर्ष संघवी ने नौसारी में सहाफ़ियों को बताया कि बिहार जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की तादाद अचानक बढ़ गई और पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। क्या मैं सबका दूल्हे भाई हूँ? बीजेपी के कार्टन पर असद ओवैसी का तंजिया रद्द-ए-अमल। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के नकारामा पोस्टर पर, जिसमें इन्हें आइंदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस की शादी में काजी के तौर पर पेश किया गया था, तंजिया रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूछा कि आया वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर बीजेपी के लिए काम नहीं आ रही है। ओवैसी ने पूछा कि क्या सबका दूल्हा भाई हूँ? क्या मैं सबका भाईजान हूँ? बीजेपी ने एक कार्टून बनाया था जिसमें कांग्रेस और बीआरएस की शादी में मुझे काजी के तौर पर पेश किया गया। मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है और इसलिए उन्होंने मेरी फ़ोटो इस्तेमाल की है। ओवैसी ने यह बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस उम्र में मेरी तस्वीर को रुक़े में इस्तेमाल की गई। आपको ऐसे शख्स की तस्वीर डालनी चाहिए थी जिसकी शादी नहीं हुई है। बीजेपी के पोस्टर पर ओवैसी का रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान शादी में इन्हें काजी के तौर पर दिखाया गया। बीजेपी ने हाल ही में एक कार्टून बनाया था जिसमें ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी निकाह में सबको मदऊ कर रहे हैं। इस कार्टून के कैप्शन के तौर पर तहरीर था कि हाँ, ये अब निजी मामला नहीं रहा। विजय शांति कांग्रेस में होंगी शामिल। काफ़ी अरसे से सरगर्म सियासत से दूर तेलुगु फिल्मों की नामवर अदाकारा
विजय शांति अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने ये बात बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज या कल में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। इस वक्त विजय शांति बीजेपी में है, लेकिन असेंबली इंतखाबात के वक्त भी और सरगर्म नहीं देखी गई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनकी पार्टी तब्दील करने की तलाश कर रही थी कि अचानक इनकी पार्टी तब्दील करने का इंकशाफ हुआ। हरियाणा में जहरीली शराब पीने से 19 अफराद हलाक, 7 गिरफ्तार। हरियाणा में मुश्तबा जहरीली शराब पीने से कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए, जबकि पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यमुनानगर और पड़ोसी अम्बाला ज़िले के मंडीपाड़ी, पंजीतों का माजरा, फुसगढ़ और सरन गांव में जाली शराब पीने से अमवात हुई है, जिसके बाद मुश्तइल गाँव वालों ने शराब के ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। जहरीली शराब पीने से होने वाली अमवात के बाद अपोजिशन जमातों ने हलाकतों पर मनोहर लाल खट्टर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन ने हरियाणा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इससे पहले के इस तरह के वाक़यात से सबक सीखने में नाकाम रही है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों में से एक 70 साला शख्स भी शामिल है। उनके बेटे रविंदर ने कहा, गुज़िश्ता रात मेरे वालिद की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वो शराब कैदी थे, लेकिन आमतौर पर बहुत कम शराब पीते थे। वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीते थे जो इससे पहले जहरीली शराब पीने से मर चुके थे। पुलिस अब तक 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। ताहम गाँव वाले अपनी जान के खौफ से शराब के इन ताजिरों के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं। एक देहाती ने कहा, मुझे डर है कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तेलंगाना में पीर को दीपावली की तातील मनसूख, इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में दीपावली की तातील को मनसूख कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीर को छुट्टी देने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने वादे किया कि दीपावली की छुट्टी इतवार को दी ही जाएगी। CEC ने कहा कि अगर पीर को तातील का ऐलान किया जाता है तो इस दिन के इलेक्शन अमले का दी जाने वाली तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनाकिद नहीं हो सकेंगे, इसलिए रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। गज़ा में दिलसोज मनाजिर, ज़ख्मी नौजवान ने मलबे से निकलने के दौरान कुरान शरीफ थामे रखा। गज़ा में इजरायली बर्बरियत का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक साबिक़ ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो गर्ज कर रही है। वीडियो क्लिप में एक दिलकश मंजर को दस्तावेज़ी शक्ल दी गई, जिसमें एक नौजवान फ़लस्तीनी शख्स गज़ा के मलबे के नीचे से निकल रहा है, जिसके हाथ में कुरान है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अम्माद अल-नजर नामी नौजवान मलबे के नीचे से निकला और कहा, खुदा की कसम हम और ज़्यादा साबित कदम होंगे। रेस्क्यू एहलकारों ने वजाहत की कि इस नौजवान के वालिद नेकोकारों में से एक हैं और नौजवान के बहुत से रिश्तेदार खान यूनुस शहर में शहादत के दर्जे पर फायज हो चुके हैं। इससे कबल फ़लस्तीनी बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें फ़लस्तीनी बच्चे ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद इस अज़्म का इजहार किया था कि वो ना तो खौफज़दा है और ना ही कभी हिम्मत हारेंगे। इनकम टैक्स अहदेदारों की मुलाजिम के साथ मारपीट कानून के खिलाफ। BRS पार्टी शिकस्त से खौफ खाकर बुखलाहट का शिकार। तेलंगाना में कांग्रेस का इक़्तिदार में आना यकीनी, पी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में इन ख़यालात का इजहार किया। साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्के असम्बली पालेर ने खम्मम में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में मुनाकिदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि मैं इनकम टैक्स अहदेदारों का मुकम्मल ताउन करूँगा। पी श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि शिकस्त से खौफ खाकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को इनकम टैक्स अहदेदारान और पुलिस के ज़रिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इनकम टैक्स अहदेदारान ने मेरे मुलाजिम के साथ मारपीट की है, जो कानून के ख़िलाफ़ है। इनकम टैक्स अहदेदारों को पूछताछ करने का पूरा हक़ है और कुछ गलत हो तो मुकदमा दर्ज करें, मगर मारपीट करने का हक़ किसी को नहीं है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अवाम BRS हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों से बेदार हो चुकी है। BRS की शामी हुकूमत पिछले 9 सालों में तेलंगाना के तमाम तबक़ात के अवाम को धोखा दिया और बिलखुसूस दलितों और अक़लियतों के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी की गई। आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में तेलंगाना में कांग्रेस ही इक़्तिदार में आएगी। और पी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि मुत्तहिदा खम्मम ज़िले के 10 असम्बली हलकों से कांग्रेस के उम्मीदवार शानदार जीत हासिल करेंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कोत्तागुडम असम्बली हल्के के अवाम और कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन से अपील की है कि CPI के उम्मीदवार के सामशिवाराव को भारी अक्सरियत से कामयाबी से हमकिनार करें। मुत्तहिदा खम्मम ज़िले की एक असम्बली नशिस्त कोत्तागुडम कांग्रेस और CPI के इत्तेहाद की वजह से CPI उम्मीदवार और साबिक़ा रुकन असम्बली के सामशिवाराव को कोत्तागुडम असम्बली हल्के का उम्मीदवार
बनाया गया है। इजरायली मज़ालिम में अमेरिका बराबर का शरीक, ईरानी सदर का बयान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि गजा में जारी इजरायली मज़ालिम में अमेरिका बराबर का शरीक है। रियाद में OIC इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के तमाम जंगी जराइम की हिमायत कर रहा है। बच्चों और ख़वातीन के कत्लेआम में अमेरिका ने इजराइल की मदद की। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते की तारीख़ का यह फैसला कुन वक्त है, हमें गजा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। ईरानी सदर ने कहा कि आज मस्जिद अक़सा के मुहाफ़िज़ों की मदद का दिन है। दुनिया भर में बज़ाहिर फ़लस्तीनी अवाम से मोहब्बत का मज़हर है। ईरान अपने तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात का ख़्वाहां है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा के हीरोज़ को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ईरानी सदर ने कहा कि गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इजरायली हमलों में गजा में 11,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इजरायली अस्पतालों, स्कूलों को वहशियाना तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों को निशाना डॉक्टर, बच्चे और ख़वातीन हैं। बताया जाए कि शहीद होने वाले बच्चों का क्या कसूर है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल वहशियाना हमलों से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। गजा के अवाम 20 साल से जेल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग आलम इस्लाम के हीरो हैं। ईरानी सदर ने कहा कि इजराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। हमें इजराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ मुकाबला करना पड़ेगा। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।